रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दिल्लाह अल-अंसारी अन फातिमा अज़-ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ाल समिअतु फातिमा अन्नहा क़ालत दख़ल अलैया बि रसूलिल्लाहि फ़ी बाज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैकि या फातिमा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ुफ़्रन फ़क़ुल्तु लहु इज़्क़ बिल्लाह या अबतहु मिनज़्ज़ुफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमा इतीनी बिल-किसाइल यमानी फ़अतीनी बिही फ़अतैतुहु बिल-किसाइल यमानी फ़अतैतुहु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि व इज़ा वजहुहु यतला लहु कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही फमा कानतिल लज़्ज़तु व इज़ा बिवलदिल हसन क़द अक़बल क़ाल अस्सलामु अलैकि या उम्मह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्मह इन्नी अशम्मु इंदकी रायतन तय्यबतन कअन्नहा रायतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक व अख़ाक तातल किसाम फ़अक़बल अल-हसन वल-किसाई व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दहु या रसूलल्लाह अतअज़ुन्नुनी अन अदख़ुल मअक तातल किसाम फ़क़ाल अलैका अस्सलाम या वलदी व या सैब हौज़ी क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल मअहु तातल किसाम फमा कानतिल लज़्ज़तु व इज़ा बिवलदिल हुसैन क़द अक़बल क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्मह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्मह इन्नी अशम्मु इंदकी रायतन तय्यबतन कअन्नहा रायतु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक व अख़ाक तातल किसाम फ़अदनल हुसैन नहवल किसाई व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दहु अस्सलामु अलैका या मन इफ़्तरहुल्लाह अतअज़ुन्नुनी अन अकून मअकुमा तातल किसाम फ़क़ाल अलैका अस्सलाम या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल मअहुमा तातल किसाम फ़अक़बल इंद ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब व क़ाल अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या अबल हसन व या अमीरल मोमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमा इन्नी अशम्मु इंदकी रायतन तय्यबतन कअन्नहा रायतु ज़ौकी व इब्न अम्मी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम हा हुवा मअ वलदैका तातल किसाम फ़अक़बल अली नहवल किसाई व क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अतअज़ुन्नुनी अन अकून मअकुम तातल किसाम क़ाल लहु अलैका अस्सलाम या अख़ी व या वसी व ख़लीफ़ती व सैफ़ल लिवाई क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल अलियुन तातल किसाम ثم أتيت نعم الكساء فقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بضاعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء ولم نقتمل جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء
يعلمني ما يعلمهم ويعظنني ما يعظنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل سلامتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات لما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدنية ولا قمر منير ولا شمس مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين إبراهيم يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة وبعض الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أعيب بك إلى الأرض لأكون معهم سادسا وقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي لما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي إلا إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل وأنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ولجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله وقال النبي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا بما في المحافل على الأرض وفي منشيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وعبت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقون